Acha sar tini no ni tamo na tu mani lugoro ko kesana musim hai kita ko ko tu no tam nei bina nang kan sana যতনা হামবাই তিনি যিনি টিআরকেএস কিল্লা ব্লক ইউনিট ni ngai senghara kothumaiga rani gano tongotini ब्लॉक नि सेक्रेटारी ब्रह्मनाम गोविंद साधन जमातिया वाइस प्रेसिडेंट ब्रज गोसाई जमातिया एसिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी सुवर्ण सुंदरी जमातिया एसिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटारी हरेंद्र किशोर जमातिया मेंबर्स हिरण्य साधन जमातिया जों दङो जों दिनै गथंलायमा कारण के बसकानि 16 तारिखआव जोंनि टिआरकेएस किल्ला ब्लक कमिटिनि कन्फारेन्स दंमोन अब अनिवार्य कारणवशत जों बनो डेट मा अनस्ल रखा 23 तारिखआव जों मातलांखा आबनि बांगनि जों दिनै मेन मारै मानिके कारण दिनै इनिग्रेटर ऑनरेबल एमएलए रामपद जमातिया बहुत दिन किसी असुविधा कारण जों रिक्वेस्ट टाइमनि कारण जों बने कग्न नारगैनो जों दिनै माहिती सम्मानखा itu satu saya kan jamatia ha ba be itu ja mata kali ho nama itu sabi ho ini kalian ini kalian ini pak kalau kita dengar bagus kan kayaknya pun hak mas nih sama riwo पैसा बहुत थया हुआ अपन बने और लोंगे ना बन पता हल्ला और जगह 10টা समय तर नरवाई का मामले इमिग्रेशन से क्या वीसा कैंडे रखो तो तो कई काम सनी तो हम बताते कि मोर जगह और तो जों कन्फारेन्स जों कमिटि खालायनाय गटाव कमिटि खालायनाय एवं और किल्ला बागमा एरियानि जत कर्मचारी जत नर कथुमनाय और 16টা पंचायत दंगो 16টা पंचायतनि कर्मचारिनि कथुमनाय प्रथमै जों आरो न'आव कमिटि खालायनाय गटाव कमिटि अब तो राष्ट्रवादी त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ टिआरकेएसटा संक्षेपे अब तो ऑल इंडिया बेसिस संगठन दंगो एवं बर्तमान सरकारनि समर्थित कर्मचारी संगठन एवं कर्मचारी विभिन्न समस्या जेमन दिए चाहतमानी जेमन अष्टम पे कमिशन डिमांड खाई दंगो 20 बছর सार्विस चाकरी खालामनाय परे पूर्ण पेंशन दाइनि हार्नेस केस अबाहाय अनेक कर्मचारी अब समस्या दंगो वो समस्या समाधान बांगैनो जों वो संगठन खालायो No, di mana sakap deh. Abaran di mana? Ono mana 350 itu caisa catering. Itu 16টা पंचायत including 16টা पंचायत বাইরেও নিনি খেলাকংবাই 6গড়িয়া पंचायत বেতনা बराबर जेहेतु बागमा मंडल एरिया तंगबा बागमा विधानसभा एरिया तंगबा बागमा विधानसभा एरिया नि जत कर्मचारी जत नखायनि ताको केन्द्र में कोइला अब संगठन खालामनाय अब तो जों तृतीय बार बने आगे 23 जों खालामनाय अब तक मेट पाइखाता 3 बছর अंतर अंतर बोसोर मोननाय Nah, di mana apa tuh solusi nonton bu? Apa tanggung? Kormoseri संगठन तो शुद्ध बाहे दाबी sini ya, नों पेंशन थांगै पेंशन कतला के बना दायित्व नि कार्यानि बांगै बाहायनो कर्मचारी संगठन ऑफिस रगो थांगै
সাহায্য সহযোগিতা খাই এই ডাইনি হার্নেস কেস থৈ টঙই যদি বা ও পরিবার দই সুশীল নামাই একে ও জায়গা বেচিনি কর্মচারী সংগঠন সহযোগিতা খাই যাতে ও পরিবার যাতে দায়িত্বে না উপকৃত হন আচ্ছা কর্মচারী প্রায় অনলাইন তাবক তাবক খানো যে প্রেজেন্ট তাবক পেনশন মায়ারো পেনশন ইয়া খারো আপনারা জিনিস দেন না পেনশন মাজারো বাবা তো ফাইনাল করো না ফাইনাই তো যে সমর্থক বড় তো ফাইনাই যারা সাপোর্টার বড় তো ফাইনাই satu satu kan kalau ada itu orang pensiun masa apa mereka apa ya kerja orang so kita hambai lagi ini baru kok sana kita kan ini jeng media nongoi kok mas hamane kaisa reason ba karon engka amotoi jeng ek mas sekang jeng kaisa illa block committee tiar case ni ngoi এই যে 16 তারিখ মার্চ 2025 কনফারেন্স খায়ানি ডেট ফিক্স খাইছা তমানি তিনি এনা খানা তিনি তো শনিবারিয়া দেবা আগে 16 তারিখও খায়ানি ডেট তমানি বসিনি যে কোনো কারণে কাছে অসুবিধা কারণেই নসংবন ও ডেট ন মাসলাইলা আগে অলরেডি চিনি প্রচার পাইজাক 16 তারিখ খানা আনি বাইন जों তিনি মিডিয়া ন মানুবনি কারণ কেমন যাতে করে যতন অমন উদ্যাইত ন খানারনি বাংলা 16 তারিখनि পরিবর্তে जों डेट ना लाइखा 23 तारिख জানুয়ারি 2025 मार्च 23 मार्च 2025 रबबार दिन आफ्रो जों हायहायनो फुं 10 तानि सिमिनि सेनै चिनि एखे सालसानो दिनाव जों कनफारेन्स दंनाय कताल कमिटि रक खाजागनाय एखे आफ्रो चिनिव फाइसक फैनाय चिनि बागमा थाते बागमानि एमएलए सार रामपद जमातिया एखे जिला सभापति सावित्री नाग एखे सविता नाग सविता नाग एखे चिनि बेसि चेयरमैन बागान हरि मलसुम एखे बतंग सोशल वर्कर अमर जमातिया एखे चिनी टीआरकेएस गोमती डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट नारायण चंद्र दास जनरल सेक्रेटारी गोमती डिस्ट्रिक्ट टीआरकेएस देवव्रत लुट चिनी डिस्ट्रिक्ट नि एडवाइजर कमिटी तंनाय टीआरकेएस नि तपन मजुमदार ध्रुवरंजन दर बखाने प्रेसिडेंट उदयपुर सब डिविजन टीआरकेएस नारायण दास सेक्रेटारी उदयपुर सब डिविजन टीआरकेएस आनी निजेनि बुतंग बुमो आनंद किशोर जमातिया प्रेसिडेंट किला ब्लक टीआरकेएस उदिन दंनाय और बिसिङाव आनी कयमो जत्त चिनि जे बागमा मंडलनि ओङै जे बागमा एरियाव चिनि कर्मचारी दंनाय शिक्षक अशिक्षक जतन नतै जों जे उदिन कनफारेन्स खायनाय आनी बाङै आं जतन 16 तारिखनि परिबर्ते 23 तारिखआव जतन फायने ओंथों बा जतबायनो जों थासाके संगठन खायनाय बन आनी दिनैनि कबकमो खानांगानि तंतमनि अलरेडि जों माने प्रचार खायफायजाक आनी बाङैनो जों दिनैनि अदमान नं एके 23 तारिखआव ओंसिनाय आपके तो कन्फार्म 23 तारिखआव 10 तारिखसिम बरो ओंख्लाय तो जों जे 16 तारिखआव गुरिफोर जे प्रचार खायफोर आफ्रो तो जों जे जागा थांहरो नसों যথেষ্ট सारामानो आफ्रोनि मते एंके तो 400 থেকে 500 हायानि जे टारगेट दंमोन एके ताबक तो जों ताइसा गुरिफियानि कमोडिशन जों खालि नालाय दंमा बा गुरिमाय एंके ताबक ननि मार्फतैनो जों साला सासिनाय हनि सिरिया देबा जरि जरामाके जों गुरिफिनाय आइनि बाङै ताबके जों कन्फार्म एतो साले सामालिया पइलानि मते एंके तो 400 থেকে 500 तो फायनाय फायफाना 300 रगले फायनाय हि आं तागु मासंटा all bisingono program एबा साखालेनि बेना कुनो अलरेडि खायनाय बेना आहा all bisingono साखाय उननि डिमान्ड दंनाय सिनि डिमान्ड दङ सिनि डिमान्ड ओंखाय जों जेमन दन ताबो बाम आमलनि सिमिनो जे नुजा खायमानि जे ताबो फिक्स पे होननाय कायसा कताल नियम
বা মামুল নিচিমি খাইজা যে বরংনো 5 বছর চাকরি খাইগেছি বরংনো রেগুলার খাইজাগো আইয়া দেবা ইনকে বনো চিনি দাবিও দङो 5 বছর या 3 বছর চাকরি খাইগেনো বনো রেগুলার মা খাইনাই বসিনি দাবিও দङो তাই কাইসা সেন্টারও যাহারে দিয়ারাও উ দিয়ানি ফারাকনো তাইসা जोंनो साफावै कमरै तबवानि बबो चिनि दाबि दङो आगे তাই চিনি দাবি দङ যে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার বরনো যারা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার দङ দি দাবো পার্ট টাইম ওয়ার্কার দङ অন্যান্য যারা যে হাই দংনাই র অনেকে ন 10-15 বছর খাইফানো বড় ও পর্যায়ন মা দङ বরনো 10 বছর পরে এনকে বরনো সরকারি স্কেল ওই চাকরি রওয়ানি কাটাল বরনো স্কেল রওয়ানি ববো চিনি দাবিও দङ আগে যে তাবো আইদিও যে বসাই চাকরি খাইকে বসাই সালসা চাকরি দंखो थैफानो বহি পরিবার চাকরি মানে তাবো খলাইনো 50 বছর বয়স খাই থৈখা ওকে 5 বছরनि পরে যেমন 50 বছর একদিন আই এখানে পরিবার চাকরি মাইয়া হয়তো বনো যে বনি 6 বছর জরাতৈনি বনি পুরা বেতন রই থামানি আমাই গভর্নমেন্টনি যে রাইজা বনো जों দাবি খাইयो চিনি সংগঠন তরফ থেকে আইডিনি মতেनो বনো খাইনি ओंथों যেমন একদিন আগে থৈফানো পরিবার চাকরি মাসা রনি ओंथों বসিনি দাবিও দङ অমাই রক্তা চিনি অনেক কিছু দাবি দङ তাক তো দাবি দেওয়া আছে গোबां মানো তো बुंपारि तो सानि तो सम्भवया जेता मैतमा मनो साखाता अब आगे नि राइदाबो अमाय जे हाबांनि राइदाबो अमाय थांमोनि ना आ आबो के हाबांनि राइदा अमाय रे आ आइदिबो तो दङ जे नि जेमन आं पेन्सन खानाखे थांनाय हा दिनै आंनि हयतो रन्दी 31 मार्च आं बा 30 मार्च 31 खान चाकरि पाइले हा 30 मार्च आं थैखा माने तो आं आंनि परिवार खरसा चाकरि माने ताबो के राइदा करे ताबो नि राइदा मते निने 50 বছর একদিন মানে তো নির পরিবার তাই চাকরি মালিয়া বনো 60 বছর জরাতৈ বনো পুরা পুরি বনি স্যালারি যে কথাঙ্গ ডিউটি খাইমাই কেন বনো রইথাওনি রাইদাও রজা বনোनो আইদিনি রাইदा তো বথ যে পরিবার খরচা চাকরিনি রাইदा তো বখান কেন জানাই হনে চিনি সংগঠন তরফ থেকে जों দাবিও বনো দিছাও আপনাদের মানে তারপর যে বর্তমানে যে হাবাং দंनाय কইলাইयोस अमते खाइले ओंथों चिनि दाबियाव जों कइमु पेन्सननि ব্যাপার तैयै एहातेबो सोंमोनि न आं किसा रिसनि ব্যাপার तैयै तो तांनि जे गभर्नमेन्ट बा डिपार्टमेन्ट नगोनि आंबो कायसा अफिसाव साख्रि खाइनायबा सिबो पेन्सननि ব্যাপারले कोनो जों गभर्नमेन्ट न दोष हजानाय या बा कोनो अमो हजानाय या अफिसाव जे सामं थानाय गुबै दंखे समय मते सामं दंखे पेन्सनले दायतिनो माइं थाङो অনেকের হন পেনশন তানি মাইয়া বা তমনি দায়িত্ব রইয়া বা কোনো অন্যান্য বা গভর্নমেন্ট বা কোনো রাইদাও বকরে নিনি অফিস নি ব্যাপার ছিল বলা হাইতা হাবানি সামন করিব বসি ও সামংতানি নো ফরসে বংসনা বন হয়া দেবা পেনশন তানি আং মাইয়া ও কর কায়া দেবা মনাং কিসারি ছাতা আকা আনি লাস্ট কব মুখে মতে হাইদি जों যতন থাংসা খে দंलायनाय যত সংগঠন খাইকে যে जों চিনি দাবিনো जों আদায় খাইমানাय যত বাই মিলি जों दांलायनाय जों अर समस्त चिनि 30 बागमा कर्मचारी दंनाय शिक्षक अशिक्षक যতनो मिलेबो ग्रुप डि থেকে आरम्भ खाय ग्रुप ए पर्यन्त जों যতनो थांसा दंनाय সেই চিনি যে আপ্রव যে 23 तारिखो जों जे सम्मेलन खायनाय যতনো फायै उदिनो जों एकदम चिनि सामनो सक्सेस खालायलायनाय चिनि दाबि रनो जों ताइबो खोनालायनाय चिनि डिस्ट्रिक्ट नि नेता फायनाय डिविजन नि नेता फायनाय चिनि एमएलए दंबो कक सानाय जों बनो खोनालायनाय आफ्रनो जों ताइबो खोनानाय गाहा जतनो फायलायनाय हानिबा जतनो फायनोबा आनि आपसों नानि कबावमोन स्पेशल केस नरबायनो फट' सारबाय जों पहिलाव रेडि खाइजा सारावगानिनो तबे उ डेट किसा फेरमाबा उ डेट दनो जों कारेक्शन खाइयो जों खोनासनिनो जों रनाय Apa bisa kita kerjain dah? दा